अन्य को कष्ट देवा सहज होता है हेले अन्यर लुह पोछिबा कष्टकर हो पड़े जीवन में मन रखिथिब जे आम पाई कहा मन में दुख न आसु एई मनीष क्या हसाई पार ना तो क्या कंदाइबारे अधिकार मध्य ना जी अन्य को दे थाए दंड ता जीवन में लेखा होता है अनेक निंदा अपनिंदा भोगिबा पाई एई सारा संसार मध्य एई सारा संसार मध्य नारायण नारायण श्रीमन नारायण प्रणाम प्रभु देवर्षि प्रभु हठात तुम्हें वैकुंठपुरा रे नारायण नारायण क्यों दानव की घटाई दुर्घटना अमरावती रे नारायण नारायण प्रभु देवर्षि ए मनीष माने भूली जाती अतीतर कथा प्रभु कहीं प्रभु देवर्षि प्रभु कहतु देवर्षि कौन होइछि आपण तो खेलुछंती ए विश्वर पितामाता देवर्षि भक्त रक्षा करिबा आपणकर कर्तव्य देवर्षि ता नहिले ध्वंस होइजिव तुमर ई सुंदर दारित्री प्रभु सुंदर दारित्री देवर्षि प्रभु तुमे केउ भक्त कथा कहूछ देवर्षि नारायण नारायण कहतु देवर्षि कौन होइछि श्रीक्षेत्र मणि दुखी राधना देवर्षि आज किंपा मर्त्यापुरे अच्छा गामना श्रीक्षेत्र मरुड़ा माणी दुखी राधना आज किंपा मर्त्यापुरे अच्छा गामना सुनिले कंधीवा तुम्हारी प्राणा शिखे कमरुड़ा माणी दुखी राधना आज चिंता मर्त्यापुरे अच्छा गामना जयंत नगर राजा तुम पाठ घरे पूजा घोड़ खाली अच्छी तारा रागरे माता माला रागरे माता माला हुए बालाली विचारे सना धरणी विचारे सना धरणी विचारे दे बात बिंकु विपदान लाम सकु कालू दाता धारी खेला काले जाय जाना कर नरही रे भक्त तुम नरही रे भक्त तुम हे बादा माना पादे चिंती लेखे तुम सजा जना पादे चिंती लेखे तुम सजा जना
ଚିତ୍ରସେନା ପ୍ରଭୁ ହଠାତ୍ ତୁମେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ? ପ୍ରଭୁ ଚିତ୍ରସେନା ଆପଣ ତ ନିରବରେ ବସିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଶୟନ। ଚିତ୍ରସେନା ତେଣେ ଦେବୀ ମା ବିମଳା ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କଲେଣି। କେଜାଣି ରାଜାଟା ବଞ୍ଚିବ କି ମରିବ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ପ୍ରଭୁ ଦେବର୍ଷି ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଅଦୃଶ୍ୟରେ ରହି ଦେଖିବି ପିତାମାତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ସମାଧାନ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଚିତ୍ରସେନା ଯିଏ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଖୋଲିଥାଏ ଗହ୍ୱର ସଂସାର ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦିନେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଗହ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ପ୍ରଭୁ ଚିତ୍ରସେନା ତେବେ କଣ ରାଜା ଜୟସେନ ମଥାରେ ଧରି ବୁଲିବ ଦୁଃଖର ବୋଝକୁ? ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ତାର ପତ୍ନୀ କନ୍ୟା। ଚିତ୍ରସେନା ପ୍ରଭୁ ଧର୍ମ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଯାର ପାଦ ଖସିଯାଏ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଚିତ୍ରସେନା ଆପଣ ତ ହେଉଛନ୍ତି ମାୟାଧର ପ୍ରଭୁ। କିଏ ବା ବୁଝିବ ତୁମ୍ଭର ମାୟାକୁ? ପ୍ରଭୁ ଚିତ୍ରସେନା ପ୍ରଭୁ ଚିତ୍ର ସେନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଧରରେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ନ ହୋଇକା ତରରେ ଚିତ୍ର ସେନରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ପଥେ ଯିଏ ଥିବ ମୋ ମରତେ ନାହିଁ ତାର ପରିତ୍ରାଣ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। শান্ত ହେବ মোহର ভুবନରେ চিତ୍ର সেନରେ ତ୍ରେତୟାରେ ଅବତରୀ ଥିଲି ମୁହିଁ ଧନୁର୍ଧାରୀ ମାରିଣ ମୁଖ ରାବଣ ଶାନ୍ତ କରିଲି ଭୁବନ। ତ୍ରେତୟାରେ ଅବତରୀ ଥିଲି ମୁହିଁ ଧନୁର୍ଧାରୀ ମାରିଣ ମୂର୍ଖ ରାବଣ ଶାନ୍ତ କରିଲି ଭୁବନ। ବିଭୀଷଣେ କରିଲି ରାଜନରେ ଚିତ୍ର ସେନରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା ଦୂରାଇଲି ମାତା ବ୍ୟଥା ମାରିଣ ମାମୁ କଂସକୁ ଉଧାରି ଯଦୁ ବଂଶ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା ଦୂରାଇଲି ମାତା ବ୍ୟଥା ମାରିଣ ମାମୁ କଂସକୁ ଉଧାରି ଯଦୁ ବଂଶ। ବ୍ରଜ ରାଜ ପାଦରେ ବଦନରେ
प्रभु चित्रसेन तेबे कौन राजा जयसेन सतरे पाइबे कुलर मर्यादा प्रभु चित्रसेन प्रभु अपेक्षा कर चित्र अपेक्षा कर से शुभ मुहूर्त को प्रभु देखिब देवदेव महादेव किपरि मणिमाला को धारण करिवे गळारे तांकर प्रभु तो चित्रसेन अपेक्षा कर से शुभ मुहूर्त को प्रभु आसुची चित्र परे देखा हवा प्रणाम प्रभु अपेक्षा कर रे ग्रह राहु दत्य तो जो अजम रास्तार पाद देछु तार प्रतिफल पाइबु निश्चय मोहरी हस्त अरे देन गोईठा भांगी देवी अंटा चाली न पारिबु पथ टूटा चाली न पारिबु पथ टूटा गोईठा भांगी देवी अंटा चाली न पारिबु पथ टूटा चाली न पारिबु पथ टूटा परिहास करू देवता मंडली गगने उड़ब तम छाता गगने उड़ब तम छाता मोर गृहस्थ हेलानी उत्पात पीवा पाई की रक्त तोर पीवा पाई की रक्त तोर मोहरी अस्त्र होइब मरण ब्रज चिंते धन्य तो जीवन ब्रज चिंते धन्य तो जीवन अपेक्षा करे मूर्ख राहु ग्रह मु ते एमती शिक्षा देवी ए धरित्री देखी ते तिरस्कार करिब कारण मु हेउछि ग्रह मंडल चित्रसेन।